Vote Jan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Ciandalipe para Congreso, Ciandalipe sigurao el progreso. Número 1, Ciandalipe quita ay vota. Número 1, Ciandalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor, number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manning Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Este si Vinong Gingona, apo de antes Vice-Presidente Chofisto Gingona, sobrino de antes Senador P.G. Gingona, y el anak del antes Konsehal Nonong Gingona. El tradisyon de Gingona na serbisyo público, limpio, honesto y sincero. Ese el tradisyon continuayo. Ojalá pwede usted suporta, Timing Marido. Número 2 para Vice-Alcalde del Ciudad de Zamboanga. Tatak RMN. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Ronnie Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero zamboangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga Amor Propio Ste. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon. Tatak RMN. Juni Navarro, de Distrito 2. Juni Navarro, desde antes hasta ahora para na mag-atleta y kalamidad na syudad. Frontal ayuda para ng mga atleta ay kalamidad na syudad. Juni Navarro, De Distrito 2. Juni Navarro, electa carga con el Zamboanga, tal llevan a otra nación y te queda todo campeón. Animoso de respeto, valientoso, verdadero zamboangueño, el orgullo, el nombre Juni Navarro. Zamboanga valiente, Juni Navarro, el esperanza. Zamboanga valiente, Juni Navarro, futuro del ciudad. Zamboanga valiente, Juni Navarro, el da ayuda. Juni Navarro, de Distrito 2, número 18. Tatak RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Care time! Ako si Robert, nagpuyo sa Dumaguete. Sa una, grabe ang akong kahimtang tungod sa akong dialysis. Kato wala pa ako kasuway aning kidney care. Pwerte ra ba mahala magpa-dialysis? Pero sa nisugod na ko ani, dakong kausaban. Dili na lisod ipangihi, wala nga suka-suka. Dili na ako magluya tungod sa kidney care. Sa karon padayon ko nga nagkaayo. Nagpasalamat ko sa kidney care sa pagtabang nga mobalik ang akong maayong panglawas. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.